Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई विल कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने बोल, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Dr. Zakir Nayak, firstly I am greeting you as a namaste, and I am feeling very honored to talk with you, see you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmin and living in Bada Bazaar.
My question is, in previous day, I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, 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 and giving divorce to his wife. भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा। अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफ़ी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में। शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं। उसे होश में होना चाहिए। और तलाक के काफ़ी शराइत है। तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो। अगर बीवी ने ज़्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं। बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में, तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए। और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो। फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूँ। और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए, काफ़ी शराइत है। वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, बहुत से शराइत है। ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है। उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफ़ी प्रोसीजर है। लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है। Thank you, sir. Hope that answers the question. I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया हूँ, तरीका तो पहले बता दिया हूँ, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स। तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाज़त देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो जायज़ है, जायज़ कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फ़र्ज़ है वो आप नहीं कह सकती कि शोहर नहीं करना चाहिए, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरे बीवी को देता हूँ, इसे कहते हैं तलाक के तहफ़ीज़ या इस्मा, ये इजाज़त है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज़ है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज़ आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूँ, और शोहर बोलेगा ठीक है आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आज़ाद करता हूँ, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है
اس کو حق نہیں دے رہا ہے, وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسے کہتے ہیں نلیفیکیشن آف میرج, نکاح فسخ. یہ 5واں طریقہ ہے. تو خواتین کے بھی حقوق ہے, کس طریقے سے وہ شوہر سے الگ ہو سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. My question is, you have in your lecture you have said about the state of democracy was more advanced when it was written in the Quran. The democracy, whatever written in the Quran, is better than what we practice right now, modern. Can you explain it? What is really mean? بھائی صاحب نے کہا سوال کا, میں نے تقریر میں کہا کہ قرآن میں جو ڈیموکریسی مینشن ہے وہ آج سے بہتر ہے. میں نے یہ کہا سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں کہا گیا ہے کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب خواتین, جب عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت کے ساتھ, تو میں ایکسپلین کر رہا تھا بیعت جو اسلام میں ہے وہ ماڈرن ووٹنگ سے بہتر ہے. ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا تھا میں, ماڈرن ووٹنگ. آج کے ماڈرن ووٹنگ میں ہم کیا کرتے, ہم اسٹیٹ کے لیڈر کو چنتے, چاہے وہ علاقے کا ہو یا اسٹیٹ کا ہو یا کنٹری کا ہو. ٹھیک ہے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے وہ 2 چیز کر رہی ہے. یہ مان رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے, پوائنٹ نمبر 1 جو سب سے ہائیسٹ. سیکنڈلی وہ یہ بھی مانتی ہے کہ ہی از اے پولیٹیکل ہیڈ, اور امیر بھی مانتی انہیں. تو اٹ واز اے ڈبل ووٹنگ, فار سپیریئر دین ماڈرن ووٹنگ. اینڈ اے وومن کین ووٹ ان اسلام, اینڈ وین دے ووٹڈ واز فار سپیریئر دین ماڈرن ووٹنگ. How it is far superior? She was the only woman who was voting at that. Who? What you have said. آپ نے جن کا ذکر کیا, she was the only one who was saying at that time. بھائی صاحب میں قرآن کا ذکر کر رہا ہوں. جب عورتیں, خواتین, many women came to the prophet and agreed that he was the messenger. Not one, many. It is trying to say that these people, what they did, it was far superior to modern voting. But how come it's, I don't, Because in normal modern voting, brother, because this is the way of expressing, not the voting. that's right. Whatever, wherever you have a voting, that time there was a ballot system نہیں تھا ادھر, کدھر بھی نہیں تھا دنیا میں. دنیا میں کہاں نہیں تھا. It was by voice only. Now the ballot system came. So what I'm trying to say, the women had voting power that time also. Brother, at that time, 1400 years back, the evidence of women wasn't taken. Leave aside voting. So I'm telling you, 1400 years back, Islam gave rights to the women even to vote. You are talking about what we are doing now. At that time, witness of women wasn't considered. Do you know that? Even in Judaism, even in Hinduism. So that time when the world was in ignorance, that time Islam gave right for a woman to be witness, also vote. Hope that answers the question. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں ایمان, سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کرے. اس ویڈیو میں ایک بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا ہے کہ اسلام میں جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے, یعنی کہ ایک مسلم عورت کو طلاق ہو جاتی ہے, تو پھر اگر وہ پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے, یا دونوں کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے یہ غلط لیا ہے, اور واپس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو یہ شرط کیوں رکھی گئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پہلے کسی اور شخص سے نکاح کرے گی, وہ بھی شرطیہ نکاح نہیں ہوگا, یعنی اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہوگی کہ چند عرصے تک یہ نکاح رہے گا اور پھر وہ طلاق دے گا, بلکہ وہ ایسی شادی ہوگی جو کہ چل گئی تو بہت اچھی بات ہے. مطلب ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ یہ چیز رکھی گئی ہے تاکہ طلاق نہ ہو اور طلاق کا فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیا جائے. تو یہ چیز وہ بھائی صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک عورت کو پہلے کسی اور سے شادی کرنی ہوگی اپنے پرانے شوہر کے پاس دوبارہ سے نکاح کرنے سے پہلے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اکثر یہ ہماری سماج میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورت کو اپنے پرانے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے کسی اور سے پہلے نکاح کرنا ضروری ہے, اور پھر وہاں سے اگر اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. جبکہ سورہ بقرہ کی آیت 228 سے لے کے 242 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہوا ہے کہ طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طریقہ کار مقرر فرمایا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ پہلے تو دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں. اگر مسئلہ نہیں سلجھتا تو دونوں کی سائڈ سے ایک ایک فریق آ کر جو ہے دونوں کے درمیان میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. اگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو پھر جو ہے طلاق ایک مہینہ کر کے 3 مہینے میں طلاق دی جائے گی, یعنی کہ 3 مینسٹرل سائیکل جو ہے 3 ماہواری عورت کی گزرے گی, اور اگر اس 3 مہینوں میں دونوں نے رجوع نہیں کیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر ان کو بعد میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے لیا تھا وہ غلط تھا
اور ان کو یہ شادی برقرار رکھنی چاہیے تھی، اور وہ دوبارہ سے اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ عورتوں کو اپنے پرانے شوہروں سے شادی کرنے سے مت روکو، لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ جو مہر ہوگا وہ نیا مقرر ہوگا، یعنی کہ پرانے مہر سے جو ہے وہ نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا. پرانے مہر کے عوض اس عورت کو آپ دوبارہ اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے ہیں. اگر دوبارہ اپنی مطلب جس عورت کو طلاق دے دی ہے اور وہ دوبارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح ہوگا، نئی شرائط ہوں گی اور نیا مہر مقرر ہوگا. اور یہ لوگوں میں مسکنسیپشن ہے کہ ایک دفعہ جب اس طرح سے طلاق ہو جاتی ہے، یعنی 3 طلاق کے واقعہ ہو جاتی ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ واپس دوبارہ سے بغیر حلالے کے، یعنی عورت کسی دوسرے شوہر کے پاس جا کر واپس آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دوبارہ نکاح کرنے کا آپس میں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے سوسائٹی کی، جبکہ اصل میں طریقہ کار یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ جب ایک دفعہ 3 بار طلاق ہو جاتی ہے، یعنی کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے بغیر حلالے کے نکاح کر سکتے ہیں. اگر دوبارہ بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ 3 طلاقیں دوبارہ بھی واقع ہو جاتے ہیں کسی جھگڑے کے تحت، تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالے کے. لیکن اگر تیسری دفعہ بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر جب تیسری دفعہ اس طریقے سے طلاق واقع ہو جائے تو پھر تیسری دفعہ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد یہ حلالے کا کانسیپٹ آتا ہے، جس میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر مطلب کسی اور مرد سے شادی کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے. حلالے کا کانسیپٹ یہاں پر اس طریقے سے ہے. پہلی جو نکاح جب پہلی دفعہ ٹوٹتا ہے، یعنی 3 طلاقیں ہوتی ہیں، وہاں پر حلالے کا کانسیپٹ نہیں آتا. یہ چیز جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چونکہ یہ غلط فہمی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ مسکنسیپشن ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور رہنمائی ملی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں. ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر قائم رکھیں. آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.